রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগে তৃতীয় শ্রেণীর পদে নিযুক্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। তাছাড়া সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণ এবং প্রার্থীরা যাতে যথাসময়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছাতে পারেন এর জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কাছাড় জেলা প্রশাসন। আজ শুক্রবার জেলা প্রশাসনের তরফে জেলা শাসক রোহন কুমার ঝা এবং পুলিশ প্রশাসনের তরফে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুব্রত সেন সহ অন্যান্য আধিকারিকরা পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের সামনে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেছেন। তারা জানিয়েছেন, কাছাড় জেলায় 157টি পরীক্ষা কেন্দ্রে এবার পরীক্ষায় বসার কথা মোট ৭৫,৭০৭ জন প্রার্থী। এর মধ্যে 8,049 জন করিমগঞ্জ জেলার এবং হাইলাকান্দির 19,119 জন এবং বাকিরা কাছাড় জেলার। 157টি পরীক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে 56টি রয়েছে শিলচর পুরো এলাকায়, বাকিগুলো বাইরে। আর সব মিলিয়ে 19টি পরীক্ষা কেন্দ্রকে স্পর্শকাতর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এমনিতে প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রে নিরাপত্তা রক্ষার জন্য থাকবেন একজন করে পুলিশের এসআই বা এএসআই, তাদের সঙ্গে থাকবেন আরো 6 জন করে কনস্টেবল। আর স্পর্শকাতর কেন্দ্রগুলিতে অতিরিক্ত হিসাবে মোতায়েন করা হবে আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানদের। আধিকারিকরা জানিয়েছেন যে প্রার্থীরা পরীক্ষা কেন্দ্রে যাতে নির্ধারিত সময়ের আগে পৌঁছাতে পারে তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এদিন যানজটের কথা মাথায় রেখে এবার যানজট নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কাছাড় জেলা প্রশাসন। এছাড়া প্রার্থীদের জন্য শিলচরে বিভিন্ন স্থানে রাখা হবে প্রচুর সংখ্যক অটো এবং ই রিক্সা। জেলা শাসক বিশেষত করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দির প্রার্থীদের যতদূর সম্ভব আগের দিনে শিলচরে চলে আসার অনুরোধ জানিয়েছেন। এছাড়াও আরো বিভিন্ন বিষয় বিস্তারিত জানিয়েছেন জেলা শাসক। সেই সংবাদ মাধ্যমে কি কি জানিয়েছেন আমরা শুনে নেব তাদের কাছ থেকে। एक नोटिस मिला होगा जो हम लोगों ने दिया है अपने DIPR की तरफ से। इसमें पहला पॉइंट है कि असम पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2024। इसका एक सेक्शन 10(1) है जिसमें अगर कोई भी एग्जामिनेशन में अनस्क्रपलस मींस या फिर किसी भी तरह के चीटिंग का कोशिश करता है तो ही विल बी पनिशेबल विद imprisonment for a term which may extend up to 3 years. This notification has been put outside all the examination centers in form of flexes. We have also given this section wide publicity through newspapers. The second most important thing is that only these items are allowed inside the examination hall: blue या black pen, pencil, admit card, ID card and cash. Apart from these 4 items, nothing is allowed inside the examination hall. तो last year हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हुआ था, कुछ लोग बाइक से आए थे तो उनके बाइक का चाबी हम लोग को स्टोर करने का सुविधा था नहीं, तो हम लोगों ने उनको बाहरी टेबल पे रखा था। बहुत लोगों का, कुछ लोगों का मिसप्लेस हुआ। इस बार हम लोगों ने सेंटर में इंचार्जेस को रिक्वेस्ट किया है कि वो वॉलंटरली अपने सेंटर्स के बाहर जो 2-3 शॉप्स हैं उनको एंगेज करें और एक नॉमिनल रेट पे बच्चों को एक सुविधा दें। दिस इज नॉट एन ऑब्लिगेशन बट वी हैव ट्राइड दैट विल डू दिस फ्रॉम आवर पार्ट। थर्ड पॉइंट है ट्रेन्स का। देखिए, रोड्स हमारे चौक रहेंगे उस दिन। आप समझिए 75,000 लोग एग्जाम देंगे, उसमें से 19,119 लोग हैलाकांडी से आ रहे हैं और 8,049 मतलब 19,119 फ्रॉम हैलाकांडी, 8,049 फ्रॉम करीमगंज। अपार्ट फ्रॉम दिस 20,000 पीपल विल बी देयर इन करीमगंज इटसेल्फ, जिनका सेंटर वहीं पड़ा है। इसके अलावा हमारे खुद के 48,000 लोग रहेंगे। लास्ट ईयर आपको याद है हमारे बदरपुर पॉइंट पे चौक हो गया था ट्रैफिक, जो इस साल भी होगा क्योंकि रोड का कैपेसिटी ऑलरेडी बहुत ओवरबर्डन है। उसके ऊपर से 1 लाख लोग तकरीबन और उस दिन मूव करेंगे। अगर हम एज्यूम करें कि 75,000 के 1/3 लोग भी अपने साथ एक गार्जियन को लाते हैं तो 1 लाख लोग मोर मतलब ज्यादा रोड पे रहेंगे। तो आप लोगों के माध्यम से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग ये मैसेज दें कि 15 तारीख के सुबह कोई बेकार के घर से ना निकले, जो भी काम है उसको आप अगर 11 बजे के बाद के लिए पोस्टपोन कर देंगे तो हमारे कैंडिडेट्स को बहुत सुविधा होगा। और ये कैंडिडेट्स कौन है? ये हमारे ही लोकल लोगों के बच्चे हैं, ये हम आप सबके बच्चे ही हैं। ये एग्जामिनेशन स्टेट लेवल है। अगर सिलचर में उनको ट्रैफिक के चलते प्रॉब्लम होता है या फिर करीमगंज से यहाँ आने में या फिर करीमगंज जाने में प्रॉब्लम होता है तो ये तो आप जानते हैं मेरिट लिस्ट जो बनेगा उसमें ये सब अकाउंट नहीं होता है। तो हमारे ही अगर हम सहयोग करेंगे तो हमारे बच्चों का रिजल्ट ऑटोमेटिक अच्छा होगा। तो ये आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी सुबह का काम है उसको प्लीज 11 बजे के बाद पोस्टपोन कर दीजिए। उस दिन सुबह हमारा कोई फिश मार्केट या वेजिटेबल मार्केट टाउन का खुला नहीं रहेगा। सुबह फिश मार्केट जितने मार्केट्स हैं जो रोड्स को क्लॉग करते हैं उस दिन केवल 15 तारीख के लिए। वेजिटेबल मार्केट भी नहीं 15 तारीख के सुबह नहीं खुला रहेगा। 14th को रहेगा, 16th को रहेगा, 15th को नहीं रहेगा।
फिर हमारा सदरघाट ब्रिज का मेंटेनेंस चल रहा है, वो भी खुला रहेगा 14th और 15th को। आज शायद बंद है, लेकिन 14-15 को वो ब्रिज खुला रहेगा, उसके बाद फिर बंद हो जाएगा फॉर रिपेयर दुर्गा पूजा के लिए। हम लोग को 6 स्पेशल ट्रेन दिया गया है। देखिए ट्रेन जैसा रिलायबल कुछ नहीं है, ट्रेन पे कोई ट्रैफिक का बंदिश नहीं होता, ट्रेन अगर निकलता है तो आता ही है और विद इन दैट टाइम फ्रेम आता है। तो हम आप लोग के थ्रू एनकरेज करना चाहते हैं कि जितने ज्यादा लोग आप लोग ट्रेन से ट्रांसपोर्ट करवाएं उतना उनके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। हमारा एक स्पेशल ट्रेन आ रहा है 14 सितंबर को 8 बजे करीमगंज स्टेशन से खुलेगी और 14/9/2024 8 PM डिपार्चर फ्रॉम करीमगंज एंड ऑन 15/9 अर्ली मॉर्निंग 4 AM डिपार्चर फ्रॉम करीमगंज। ये 2 ट्रेन हमारे करीमगंज से हैं, एक 14 की रात को 8 बजे, एक 15 की सुबह 4 बजे। 4 ट्रेन है जबीरा से, ये हमारा ज्यादा लोड हैलाकांडी में है तो वहां पे डबल ट्रेन दिया गया है। 14 तारीख को 3 टाइम में ट्रेन निकलेगी, 14 सितंबर 3 टाइम है जब ट्रेन निकलेगी जबीरा से, सुबह 10 बजे। और उपस्थित सिनियर অফিচাৰসকল আৰু মোৰ মৰমৰ সংবাদ জগতৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে আমাৰ অহা 15 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনাখন ARD এক্সাম প্ৰথম পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, য'ত আমাৰ কাছাৰ জিলাত ৭৫,৭০৭ জন পৰীক্ষাৰ্থী আহিব, আহি পৰীক্ষাত তেওঁলোকে অৱতীৰ্ণ হ'ব। আৰু ইমান হিউজ কোৱান্টিটি, এইটো গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পিছতে আমাৰ কাছাৰ জিলাখনৰ নাম আছে। আৰু সেয়ে আমি আমাৰ আৰক্ষী বিভাগৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে এখন ল এণ্ড অৰ্ডাৰ প্লেন ইতিমধ্যে আমি এখন বনাইছোঁ, এখন যুগুত কৰিছোঁ। আৰু আমি ইয়াত 157খন চেণ্টাৰ আছে, য'ত আমি ইতিমধ্যে 157খন চেণ্টাৰতে প্ৰত্যেকখন চেণ্টাৰতে মিনিমামকৈ আমি এজনকৈ ASI বা SI তাতে নিয়োগ কৰিছোঁ আৰু লগত 6জনকৈ আমি আমাৰ পুলিচ কনষ্টেবল তাতে দিছোঁ। সেই 6জন পুলিচ কনষ্টেবল মানে ইনভেৰিয়েবলি চব এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰতে দিছোঁ। আৰু যিবোৰ চেণ্টাৰত আগা পিছে কিবা ঘটনা ঘটিছে বা মানে সেন্সিটিভ বুলি আমি গম পাইছোঁ, তাত আমি বেছিকৈ আৰক্ষী আৰু আমি অৰ্ধসামৰিক বাহিনীও তাতে মোতায়েন কৰিম। ইতিমধ্যে আমি যিহেতু আমাৰ 75,000 মোৰ দেন 75,000 কেণ্ডিডেট আমাৰ কাছাৰত পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে অৱতীৰ্ণ হ'ব, তাৰ কাৰণে আমি আমাৰ এখন ট্ৰেফিক প্লেন এখন আমি বনাই আছোঁ। ইতিমধ্যে এতিয়ালৈকে শেষ হোৱা নাই, এইটো শেষ হোৱাৰ পৰ্যায়ত আছে। তো যেতিয়া শেষ হ'ব তেতিয়া আমি এই ট্ৰেফিক প্লেনখন আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু আমি সামাজিক মাধ্যমত আমি এইটো বস্তু আমি শ্বেয়াৰ কৰিম, যাতে আমাৰ কোনো কেণ্ডিডেট যাতে 75,000 কেণ্ডিডেট যাতে গোটেই কেণ্ডিডেটে যাতে সময়মতে আহি তেওঁলোকৰ এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰত উপস্থিত হ'ব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ যাতে সময়মতে যাতে ফ্ৰিস্কিং হয় যাতে সময়ত তেওঁলোকে এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ যাতে সোমাব পাৰে আৰু তেওঁলোকে যাতে পৰীক্ষাটো দিব পাৰে আৰু সুকলমে যাতে সকলো এই পৰীক্ষাৰ যিটো প্ৰচেছ সেই প্ৰচেছ যাতে কোনো আইন শৃংখলা যাতে মানে একো নোহোৱাকৈ যাতে আমি পাৰ কৰাব পাৰোঁ, সেইখিনিৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত আছোঁ। আৰু যেতিয়া আমি আমাৰ যিটো যান বাহনৰ যিখিনি আমাৰ নিৰ্দেশাৱলী যিখিনি আমি বনাই আছোঁ সেইটো আপোনালোকৰ তাত শ্বেয়াৰ কৰি দিম, অহাকালি আমি আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰি দিম, তাতে আপোনালোকে গম পাই যাব। আৰু আমি ফেচবুক আৰু আমাৰ টুইটাৰ যিমানখিনি আছে আমি শ্বেয়াৰ কৰি দিম। প্লাছ আমি দৰকাৰ পৰিলে আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট জেগাত ফ্লেক্স বনাই দিম, য'ত মানে কি তেওঁলোকে গম পাই যাব যে আমি কৰিমগঞ্জৰ পৰা আহে গাড়ী আমাৰ ক'ত নামিব লাগিব, ক'ত আমি সৰু গাড়ী পাম বা আমাৰ কাছাৰ কলেজ যাবলৈ গ'লে আমি কোনটো ৰুটত যাব পাৰিম, এই গোটেইখিনি বস্তু তাতে ডিটেইলছত মানে তাতে দিয়া থাকিব। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।